در یک چند ساختاری دیگه هم گفتن که نشست مطبوعاتی ها گفتن ژورنالیست ها کمتر میبینن در شما فکر کردم که بیشتر میبینن درست. دوستان عزیز، حاضرین گرامی، مندگان وسایل اخبار ما، چون شما بحث امروز فی نقشه دستور اجرای پرزیدنت نشست مطبوعاتی وابسته به نتیجه های فعالیت اپراتیوی خدمتی مقامات کارهای داخلی برای سال 2021 و اشتراک وزیر کارهای داخلی جنرال پالکون کیمیلیسا رحمتالله علیزاده برگزار می‌گردد. از همکاری که تا این لحظه با شما دوستان اظهار سپاس می‌کنم و امیدواریم که فعالیت مقامات کارهای داخلی در فعالیت می‌بنده شما واقع بینانه امکان می‌گردد. کمی معلومات عمومی پیشنهاد میکنیم کوتاه کردیم بعدا به سوال و جواب میگذاریم. محترم روزنامه‌نگاران، نمایندگان استودیوی اخبار عامه و حاضران گرامی، با استفاده از فرصت برای همکاری با مقامات به شما عرض سپاس مینه‌داری کرده باور دارم که آینده نیز همکاری رشد یافته در یک جایگاه بر ضد جنایتکاری مبارزه می‌برد و ترتیبات امنیتی جمهوری را تامین کرده می‌توانیم. چنانکه شما آگاه هستید، سال 2021 برای دولت ملت تاجیک سنه تاریخی بود که شهروندان مملکت با تلاش و زحمت‌های سازنده بنیادکاری خود تحت راهنمایی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام رحمان جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تجدید نمودیم. در آستانه جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان چون سالهای پیش کارمندان مقامات کارهای داخلی با زحمت‌های شدیدانگیز خود توانستند ترتیبات جمعیتی امنیتی شهروندان و صلح و ثبات را در مملکت پورا تامین نمایند. غیر از جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در چندین چهاربینی‌های سطح بلندی بین دولتی بین المللی نیز گذشت و در گذراندن چنین چهاربینی‌ها نیز مقامات کارهای داخلی سهم ارزنده گذاشت. در سال 2021 در جمهوری 24118 جنایت به قید گرفته شده، زیاده از 20000 جنایت جمع شده است که 80.5% را تشکیل می‌دهد. این نشان داد یعنی شماره جنایت‌هایی که به قید گرفته شده است در مقیاس اتحاد دولت‌های مستقل از همه پس بوده شده شوی آن تاجیکستان در جای اول می‌باشد. از شماره عمومی جنایت‌های به حساب گرفته شده 15563 حالت آن از طرف مقامات کارهای داخلی به قید گرفته شده است. امروز که جهان معاصر خطر تروریسم اکستریمیسم فرا گرفته است و جمهوری ما نیز در این ردیف استثنا نمیباشد، یکی از سمت‌های مهم فعالیت مقامات کارهای داخلی این مبارزه بر ضد گروه‌های افراطگرای تروریستی اکستریمیستی به حساب می‌رود. در سال 2020 از طرف مقامات کارهای داخلی 572 نفر از آن تشکیلات تروریستی اکستریمیستی در صادر نمودن 766 جنایت به قید گرفته شده است. از این 339 نفر برای صادر نمودن 311 جنایت دستگیر کرده شده به جوابگری جنایتی کشیده شدند. اینچنین 15 حالت مبلغ‌گذاری تروریسم، 4 سوءقصد به اکت تروریستی و 2 عمل تروریستی به قید گرفته شده، صادرکنندگان آنها دستگیر کرده شدند. در این دوره 50 نفر از آن تشکیلات تروریستی اکستریمیستی که در خارج کشور قرار داشتند به عملی نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی و همکاری با همتایان خارجی خود دستگیر و به وطن برگردانده شدند. همچنین 75 نفر از آن تشکیلات تروریستی و اکستریمیستی و اشتراکچیان محاربه‌های جنگی در دیگر دولت‌های جنگ زده با راه تاثیررسانی اختیاراً با خواهش خود از خارج کشور به وطن برگردانده شده و جوابگری جنایتی آزاد کرده شده. یکی از عامل‌های زیادشوی و شامل‌شوی به گروه‌های تروریستی اکستریمیستی این تدریس غیرقانونی دینی در مؤسسه‌های تعلیمی خارج کشور می‌باشد. شهروندان جمهوری تاجیکستان در دولت‌های خارج کشور که فراگیر تعلیمات غیرقانونی دینی بودند 19 نفرشان به وطن برگردانده شد.
ташвишовар он аст ки ҳоло ҳам дар дохили ҷумҳурӣ низ гирифтори таълимотҳои ғайриқонунӣ ҷой дорад. дар ин давра 80 ҳолат муайян карда шуд ки нисбати таълимдиҳандагон ва падару модарони ноболиғони чораҳои қонунӣ андешида шуда 136 нафар ноболиғон ва 129 нафар ҷавонон дар бар мегирад. фаъолияти мақомот дар самти мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили назаррас арзёбӣ гардида, аз ҷониби мақомот 75 гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ дар ҳайати 176 нафар барои содир намудани 167 ҷиноят ба ҳисоб гирифта шудааст. дар натиҷаи бурдани мубориза бар зидди гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ ва гузарондани корҳои фаҳмондагӣ ба аҳолӣ аз гардиши ғайриқонунӣ 652 адад силоҳи оташфишон ва лавозимоти ҷангӣ мусодира гардид. аз ҷумла танҳо аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 364 адад силоҳи оташфишон мусодира гардидааст. дар самти муомилоти ғайриқонунӣ ва иштибоҳи нашрдор дар ҷумҳурӣ аз ҷониби ҳамаи мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ 620 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст. гардиши ғайриқонунӣ 4 тонна 83 килограмм воситаи нашрдор, инчунин 5 килограмм моддаи сахт таъсири заҳрноки синоб дар ӯ мусодира гардидааст. дар ин ҷода 10 гурӯҳи муташаккили ҷинояти нашрҷалоб дар ҳайати 44 нафар муайян карда шуда, аз онҳо 47 манзили истиқоматӣ, 27 воситаи нақлиёт, 4 адад нуқтаи фурӯши сӯришворӣ, 4 бӯстонсаро ва 9 адад биноҳои сохтмонашу нотамом мусодира ва бо давлат гузаронда шуд. соли 2021 дар натиҷаи гузарондани чорабинии оперативии ҷустуҷӯӣ 8 нафар шаҳрвандони хориҷӣ дастгир карда шуда, барои ба даст доштан ба қочоқи гардиши ғайриқонунии воситаҳои нашрдор дастгир гардид. ба миқдори 728 килограмм маводи нашрдор аз онҳо мусодира карда шудааст. инчунин беш аз 991 000 ниҳолҳои бангҷонаи кошташуда дарёфт ва несту нобуд карда шуд ки миқдори умумии онҳо 1 тонна 631 килограмм ташкил медиҳад. истеъмоли таблеткаҳои синтетикии мадҳушкунанда имрӯз яке аз проблемаҳои муҳими ҷомеа арзёбӣ гардида. истеъмолкунандагони асосии ин гуна мавод ҷавонон ба ҳисоб мераванд. дар давраи ҳисоботӣ 16 000 дона чунин таблеткаҳои мадҳушкунанда аз гурӯҳҳои нашъаҷалоб мусодира гардида, 13 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, 30 нафар дастгиркардаро ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуд. вазъи нашъамандӣ ҳанӯз ташвишовар боқӣ монданд. шумораи нашъамандон дар қайд буда дар ҷумҳурӣ беш аз 4700 нафарро ташкил медиҳад. чунин вазъият дар шаҳру ноҳияҳои Душанбе, Ваҳдат, Ҳисорхурд, Ҷанхору, Панҷакен, Рӯдакӣ, Шуғнон ва Вахш нигаронӣ боқӣ мондааст. ҳимояи манфиати миллии Тоҷикистон ва масъалаи пурзур намудани мубориза ба ҷиноятҳои иқтисодӣ барои рушду истиқболи кишвар муҳим арзёбӣ гардида. тибқи маълумотҳои оммавӣ дар соли 2021 аз тарафи ҳамаи субъектҳои муборизабаранда 3379 ҷинояти иқтисодӣ ва хусусияти коррупсионӣ дошта ба қайд гирифта шудааст. маблағи умумии зарари расонишуда ба ин парвандо беш аз 354 миллион сомонӣ ташкил намуда, аз ин 133 миллион сомонӣ барқарор карда шудааст. дар пешбурди воҳидҳои тафтишотӣ мақомоти корҳои дохилӣ 12570 парвандаи ҷиноятӣ мавриди тафтишот қарор дошта, зиёдаи 50% ин ба суд пешниҳод карда шудааст. дар ин давра аз тарафи мақомоти корҳои дохилӣ зиёда аз 1 миллион 700 000 протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва баргакҳои ҷаримавӣ тартиб дода шудаанд. ҷаримаҳо 709 миллион сомонӣ ташкил медиҳад. зиёда аз 412 миллион сомонӣ маблағи қарзи истифодабарии барқ рӯёнда шуд. барои ғайриқонунӣ истифода бурдани қувваи барқ 38 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, шахсони гунаҳгор ба ҷавобгарӣ кашида шудаанд. аз ҷониби ҳамаи мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ 1261 ҳолати худсарона ишғол намудани қитъаҳои замин, хариду фурӯши ғайриқонунӣ ҷиноятҳо ба ин алоқаманд ба ҳисоб гирифта шудааст. инчунин 15143 протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дошта, беш аз 17 миллион сомонӣ шахсони гунаҳгор ҷаримабандӣ шудааст. новобаста аз гузарондани чорабиноии пешгирикунанда ва тағриботӣ дар ин давра аз тарафи ноболиғон 763 ва ҷавонон 4572 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст. барои бемасъулиятӣ дар самти таълиму тарбияи фарзандон нисбати падару модарон ва масъулони муассисаҳои таълимӣ
12300 парондаи ҳуқуқвайронтини маъмурӣ ва дар ҷодаи танзими анъана ва ҷашн маросимҳо 1165 ҳолати қонуншиконӣ ба қайд гирифта шуд. дигар самти фаъолияти мақомоти корҳои дохилии таъмин бехатари ҳаракат дар роҳ ташкил медиҳад. дар давраи ҳисоботӣ дар асари 1102 садамаи нақлиёт 395 нафар ба ҳалокат расидаанд, 1218 нафар ҷароҳати ҷисмонӣ гирифтааст. аз ҷониби маркази шаҳри бехатар 295 000 қоидавайронтини ҳаракат дар роҳ муайян гардидаанд. ҷаримаҳо беш аз 28 млн 828 сомонро ташкил медиҳад. дар миқёси ҷумҳурӣ 1189 ҳодисаи сӯхтор ба қайд гирифта шуда, дар асари он 10 нафар ба ҳалокат расидааст. маблағи зарари аз сӯхтор расонида шуда беш аз 70 млн 820 000 сомон ташкил медиҳад. дар натиҷаи андешидани чораҳои зарурӣ 137 нафар одамон аз сӯхтор наҷот дода шуда, маблағи мол ашёи эмин нигоҳ дошта аз сӯхтор қариб 498 млн 661 сомониро дар бар мегирад. ташаккур ба диққататон. ҳоло ба ҷавоби саволҳое ки хаттӣ ворид гаштаанд ба ҷавоби онҳо мегзарем. саволҳои рӯзноманигорон ба вазорати корҳои дохил гашта чунин ҳастанд. Лидия Исамова иштирок дорад? Вы письменно направили или хотите задать вопрос устно? Пожалуйста. Уважаемый товарищ министр, я хотела спросить, были ли во втором полугодии попытки террористических актов, в каких районах и сколько? И второй вопрос, вы говорили о коллегии совместной с российским МВД. Я так поняла, что она не состоялась? Да, в этом году не смогли провести, да. Будет ли вот в этом году, в ближайшее время, все-таки за 2 года первая коллегия проходить? Если уже известно, какая повестка дня будет? Спасибо большое. Спасибо. Значит, мы уже, как вы правильно отвечаете, в этом году не смогли провести совместную коллегию МВД Российской Федерации с Таджикистаном в связи с распространением болезни COVID-19, но мы Колокольцевым переговорили по телефону и согласовали, что в этом году заседание провести в городе Душанбе. На повестке дня стоит два вопроса: это борьба с терроризмом и экстремизмом и вопрос совместного сотрудничества в области экспертно-криминалистической деятельности двух министерств. Что касается покушений на террористические акты, у нас было, как я уже отметил, 4. Значит, имеется 4 факта зарегистрированы покушения на террористические акты. Значит, я хотел бы дать слово начальнику УБУК МВД Хафизоду, пусть подскажет, какие факты у нас зарегистрированы в прошлом году. Мавлон Мавлонов хабарнигор аз ТВ Баҳористон дар соли 2021 чанд ҷиноят ба иштироки ноболиғон содир гардидаст ва ноболиғон ба кадом намуди ҷиноят даст заданд? Ман қайд кардам, новбаста аз шӯрои андешидашуда 763 ҷиноят аз тарафи ноболиғон ва бо иштироки онҳо ба қайд гирифта шудааст. Дигар савол: оё имкон надорад ки мутахассисони бозрасӣ дар ширкатҳои мусофиркашонии пойтахт бо ронандагон ва масъулини ширкатҳо корҳои фаҳмондагӣ бештар намоянд? Чунки вақтҳои охир мушоҳида менамоем, ки бештар садамаҳои нохуши нақлиётӣ бо айби ронандаҳои мусофиркаш рӯй медиҳанд. Хуб, масъалаи оммафаҳмонӣ ва корҳои профилактика яке аз вазифаҳои асосии сохторҳои гуногуни вазорати корҳои дохилӣ буда, аз он ҷумла бозрасии давлатии автомобилӣ дар ин ҷода шабонарӯзӣ корҳои зиёдеро ба анҷом мерасонад ва махсусан ба ширкатҳое ки
мусофиркашонӣ вобаста шудааст дар пойтахти ҷумҳурӣ, умуман дар ҷумҳурӣ дар ҳамаи корхонаҳо яке аз самтҳои асосӣ ва нақшаи кории ҳаррӯзаи бозрасии давлатии автомобил мебошад. Лекин мутаассифона ба нигоҳ накарда садамаҳо содир шудагӣ ҳастанд, лекин нисбат ба соли гузашта камтар ба хайр гирифтем. Лекин кам аст беш аст ки ина пеши роша гирифтан дар кор аст ва дар оянда низ барои боз ҳам пурзур намудани корҳои фаҳмондагирӣ ва барои дар шаҳр боз ҳам пурзур кардани назорат аз болои нақлиёти мусофиркашонӣ барои бехатарӣ аз садамаҳо корҳои зиёде мо ба нақша гирифтем ки дар оянда низ ин корро пурзур намояд. ҷамшед Раҳимбек, хабарнигори радиои Тоҷикистон дар минтақаи Рашт. Чӣ тавре маълум аст, барои ба қайд гирифтани симкортҳо ба шиносномаи намунаи соли 2014 вақти кӯтоҳ мондааст. Агар нафароне ки барои иваз намудани шиносномаҳояшон ба сабабҳои гуногун имкон наёфтанд, барои онҳо боз муҳлат дода мешавад ё не? Ба назарам 3 маротиба муҳлат доданд. Вай охирон маротиба арзу шикояти мардум ба қайд гирифтанд, ба назар гирифта соли 2020 то 15 феврали соли 2022 ин тамдид шудагӣ буд. Барои хоҳиш карда мешавад ки муҳлат кӯтоҳ боқӣ мондагӣ аст. ҳар тезтар бояд мо маъмул шиносномаро иваз кунем ки тавонем симкортҳое ки мо мегирем ба номи худ ба қайд гирем. ҷамила ҳусейнова, хабарнигори ҳафтаи ССР. нисбати Ҳабиб Маҳмадов ва корманди милитсия ва духтараки дар боиси муноқишо дар Бадахшон гардид чӣ чораҳое андешида шудааст? Хоб албатта ин як ҳодисаи мудҳиш содир шуд ва дар рафти ҷараёни тафтишоти ин ман дар Бадахшон будам. Аз тарафи прокуратураи генералӣ гурӯҳи тафтишотӣ оперативӣ ташкил карда шудааст. То ҳол тафтишотҳо идома доранд. баъзе қисми зиёди гунаҳгорон паррандаҳо ба суд ирсол карда шуд, чанде аз онҳо ба ҷазои судӣ кашида шуд. нисбати ин 2 нафар якум ки мо баъди ин ҳодисае ки сар зад мо нисбати ин кормандро аз хидирошхала гирифтем ба вазифаи пасттар гузарондем, лекин санҷишҳои охирони тафтишотӣ ки бояд боқӣ расад ба мо ягон ахбороти аниқ додагӣ нестанд ки корманди мо то чӣ дараҷа дар ин ҷиноят даст дорад ва барои ба ҷавобгар кашидани он худи ҳамон прокуратура тафтишот муайян мекунад. ва духтараке ки боиси муноқиша дар Бадахшон гардида буд, нисбати ин низ ҳамон тафтишоти гурӯҳи тафтишоти прокуратураи генерале ки тафтишот идома дорад, ба отии ҳаракату кирдорҳои он аз тарафи ӯ баррасӣ карда мешавад. Мадина Юсупова, хабарнигори Садои Душанбе. барои чӣ гирифтани шиноснома аз мизи шиносномагӣ ва маълумотнома дар бораи доғи судӣ дошта гирифтан вақтҳои охир тӯл мекашад? Сабабаш дар чист? Сабабаш дар он аст ки вақтҳои охир мардум хеле зиёд муроҷиат кардаистанд ва навбат истода ба навбат гирифтаистанд. Ягон проблемаи ҷиддӣ вуҷуд надорад ва вақте ки савол ворид гардид, ман супориш додам ки раисати ахборотдиҳӣ генерал Маҳмадзода иштирок дорад, Маҳмадзода, ва супориш додам ки танзим кунанд ва фаъолияти кори раёсатро ва бештар ба мардум дурусттар хидмат расонанд. умуман вобаста аст ин вақти зиёд гирифтан аз муроҷиати зиёди шаҳрвандон ки муроҷиат кардаистанд барои гирифтани маълумотнома. Ҳамин аст воқеан. То соати 8 бегоҳ реҷаи кориро мо дароз кардем ки ба мардум хизмат расонад. ҷамила ҳусейнова, хабарнигори ССР. Муҳтарам вазир, шумо мегуфтед ки дар давоми соли 21 ва моҳи январи соли 22 чанд нафар аъзоёни гурӯҳи муташаккили ҷиноятии минтақаи Бадахшон ва аъзои ташкилоти экстремистӣ террористӣ бо пушаймонӣ аз кирдори худ ба мақомот ҳозир шуданд. мо ҷавоб додем умуман чӣ қадар шахс ихтиёран баргашта омодагӣ аст. аз он ҷумла 25 нафар аъзои гурӯҳи муташаккили ҷиноятии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва зиёда аз 100 нафар аъзои ташкилоти террористии экстремистии ҳизби Наҳзати Ислом, гурӯҳи 24 паймони миллӣ пушаймон шуда аз кирдорҳои худ ихтиёран баргашта омода истоданд.
گلرخسار رحیمова خبرنگاری رادیوی تاجیکستان در سال 21 در شهر بخدر از جانب رانندگان چقدر قانون‌ویرانی به خیر گرفته شده است. من علاقه گفتم 299,331 قاعده ویرانی به خیر گرفته شده است و اینا جریمه قریب 300,000 جریمه شده هستند. گلرخسار رحیمова خبرنگاری تاجیکستان در همین مورد از حساب جریمه‌های شهر بخدر چقدر مبلغ وارد گشته است. 28 میلیون سومی 28 میلیون 228 هزار سومی. دلشد самадов خبرنگاری رادیو تاجیکستان اصلاحات میلیسیا تا اندازه در مرکز تطبیق می شود، اما این روند در مضافات چگونه است؟ آیا نقشه های نو را روی دست دارید؟ اول اینکه در مضافات در منطقه های گوناگون جمهوری البته نقشه برنامه نوی اصلاحات میلیسیا که به اینجا رسید با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در سالهای 21-25 علاقه نقشه به اینجا رسیده. در تمام ساختارهای ما در ولایت‌ها در منطقه‌ها دستور سپارش‌ها شدند و برای عملی نمودن این قرار تمام ساختارها سفربر شدگی هستند. البته خیلی منطقه‌ها عملی نمودن این برنامه جاری کرده می شود و طلب کرده می شود. چرا مردم آزادانه نمیتواند با میلیسیا ارتباط داشته باشد؟ در این مسئله شما چی رو میبینید؟ ترس یا ناباوری؟ دلشد самадов خبرنگاری رادیوی تاجیکستان یگان ترس وایمان نیست. من ببینید هر روز تلفن باوری کار کرده ایستاده است. قبول شهروندان هر روزی شنبه با یک تنظیم در آورده شده است. در ولایت‌ها در تمام مردم آماده آزادانه فکرش را گفته است. تنقید هم کرده است، از شکایت هم کرده است. من یگان ترس وایمان و ناباوری نسبت میلیسیا ندیده استم. از شکایت ها با واسطه تلفن با خطی داخل شده است نسبت کارمندان میلیسیا. ما سنجش کرده استیم، چند اینا تصدیق شدن، چند از مقامات آزاد شدن. یگان مشکلات یگان ترس واهمه من نسبت کارمندان میلیسیا که باشد از طرف شهروندان نمیبینم. آیا رانندگان حقوق دارند که هنگام منع نمودن واسطه نقلیات معامله و معاشرت کارمندان بازرسی را به نوار گیرند؟ لیکن اگر از طرف کارمند مقامات بازرسی طبق قانون طلبات باشد چی به نوار میگیرید؟ اما بیشتر میشد خوب میشد که همون قانونشکنی از طرف کسی باشد خش به نوار گیرد یا که رفته از شهر به خطر نوار گیرد بینه جریمه‌اش از خورد، این بهتر میشود. خبرنگار جمیله میرباز خانانه ما جامعه سنتی داریم و مردم فرهنگ سالار هستیم. برای چه روز در شهر دوشنبه فاحشه‌خانه‌ها زیاد میشود و ناظران منطقوی در این سمت کار نمیکنند تا در آنها بسته شود. ایراد خیلی جدی است. در این جاده البته ساختارهای علاوه مقامات کارهای داخلی وابسته شده هستند. کارها خیلی زیادی به انجام رسانیده شده است. دیگرگونی در این سمت ها دیده می شود. اگر پیش دیده باشید در کوچه ها بعضی کوچه ها پیدا شدن نفران منوین نامطلوب زیاد بود، ولی خیلی کم شده است. در جاده فاحشه‌خانه ها هست سال تا 20 جنایت ما در این سمت به قید بگیریم. شخصان علاوه به جوابگری کشیده شده هستند. مثلا در شهر دوشنبه اشتراک دولت سردار ریاست کارهای داخلی جنرال نظرزاده چقدر پرونده جنایت 30 حالتی پرونده جنایتی آغاز شده در شهر دوشنبه.
مرحمت سوالهای از طلوع مورد است اینجا بنابر مرحمت یکم سوال بود که سبب زیاد شدن جنایت در بین مردم دستگیری چی ندارم؟ پیشنهاد کرده رئیس نویده پیشنهاد کرده پیشنهاد کرده شما درست خب سبب زیادشوی جنایت در بین نابالغان جوان معلوم است این نااندیشیدن چاره‌های ضروری از طرف یکم پدر و مادر است و دیگر آموزگاران و که پیش روشون نمیگیرن تربیت خوب ندارن و بعضا خیلی کارمندان مقامات کارهای داخلی که به این سهم وابسته شدن اینو هم کمبودی زیاد دارن برای همین ما اینا میدونیم و در مشاورهایی که وابسته به جنایتکاری در بین نابالغان بررسی میشود ما کمبودی خیلی زیاد معین کرده مخصوصا کارمندان مقامات کارهای داخلی جزا میتیم و دستور سپارش‌های علاوه برای در آینده زیر نظارت گرفتن نابالغان دستور سپارش‌ها هم میرسونیم لیکن در یک طرف دیگر بینید در خود شهر دوشنبه خیلی چورهای زیاد خیلی ما دیدیم که من هم نقشای بین مکتب بچه‌ها زد خوردی گروهی خیلی کم شد پیش رو شب خیلی گرفتیم و من گفتم دو تا مکتب اکسپریمنتالی زیر نظارتی ما جاری کردیم کامرای مشاهده‌ای نصب کردیم و این با خیلی کم کردن جنایت قانونشکنی از طرف نابالغان در همین مکتب خیلی پس شد و در آینده گفتم که ما برنامه یک جایی با وزارت معارف برای بازم چاره‌های علیق‌تر مشخص اندیشیدن چاره‌ها در مکتب‌ها برای پیش‌روی گرفتن جنایتکار از طرف نابالغان ما نقشه یک جایی امضا کردیم علیه و کار را سر کردیم و روسط حقوق ویرانکنی بین نابالغان جوانان علیه به کار سر کرده است فکر می‌کنم که خیلی دگرگونی کلی در آینده باید شود در اسلام در سطح جوانان خب مسئله تأمین شرایط زیستی کارمندان زیر نظارت حکومت و دستگاه اجرایی پرزیدنت دومی هست و این زیر نظارت ما هست ببینید سال از سال تامین کردن منزل
таъмин кардани замин барои сохтмони манзил сол аз сол зиёд шидааст. аз тарафи ҳукумат, аз тарафи худи шаҳру ноҳиё ҷудо кардани манзил зиёд шидааст ва яке аз самти кори роҳбарияти мақомоти корҳои дохилӣ бо тамоми шаҳру ноҳиё бо раиси ноҳиё ин мо мактуб ирсол кардем ки таъмин намудани замин барои ҷудо намудани замин барои манзили истиқоматии кормандон мусоидат кунад ва ин зери назорат аст. Албатта ин дуруст аст, вай ҳамаи кормандон як бора ба манзил ба замин барои сохтмони манзил як бора таъмин кардан хеле вазин аст. Лекин ба ҳар ҳол ин мушкилот ҳаст. Шумо дуруст қайд кардед ва дар оянда фикр мекунем мо боз ҳам ин масъала хати кор кардесем. Мисол бинед дар арафаи ҷашни рӯзи милисия як бинои панҷошона ба истифода додем барои 40 нафар кормандони пойтахт ва бинед чанд лоиҳаи дигар амалӣ шидааст барои сохтмони манзилӣ дар шаҳри Душанбе. Чунин лоиҳаҳо дар вилоятҳо ба нақша гирифта шуда, дар шаҳри ноҳиё оиди таъмини манзил бо ҳокимияти маҳаллӣ кор кардесем ки ина ҳалл фатиқаша биёбад, лекин мушкилот ҷойдора дуруст мебошад. کارمندانی که همون کی عرض کردم نام عرض نام نام شده وقت بیامون اگر نام شده کی بوده است نه کیا بیو نشون تیو کما بینم کیا ویدیو نشون تی مرحمت کیا دکتر برعکس مردمی بدخشان خویش کردن که همون کارمندانی که در دیدگاهی سرگه بیستن ما بدم دارم اونجا این گپ خطا است خود نبود باشد نشون تی اگر شخصی مرحمت باشد نشون یک نفر عرض کرده باشد این معلوم نداره مردم خوش این چیزی که بود که در حادثه‌های همه روز 27 و 25 و 28 نوامبر در نظر داشته باشید اینجا همه گروه متشکل جنایتی این گپ پیدا کرد و بعدا مردم خودش خواهش کرد که نگیرید دیدگاه رو ایستاد است دیدگاه برای ترتیبات امنیت برای نگاه داشتن پیشگیری حقوق غیرقانونی کار کرده ایستاد. من مثال آوردم که خیلی یک بدخشان 367 تا سلاح گرفتیم موصول بسیار کی کجا گرفتیم هر روز 3 نفر و 4 نفر حقوق غیرقانونی ماموری رانندگان دستگیر می شود. هر روز زیاده از 1000 نفر یعنی سال گذشته حقوق غیرقانونی ماموری اما دیدبانگاه دستگیر کردگی هستند. برای کی در کار است؟ این اگر همین دیدبانگاه نباشد این بدادگری را کی پیش روشن می‌گیرد؟ خودی مردم میدونند خودی مردم خواهش کردند از ما که دیدبانگاه را نگیرید. گرچه گروه متشکل جنایتی با واسطه شما گفته باشد دیدبانگاه را گیرید کارمندان امان نگیرید. این خیلی در اصل خیلی نیست. نفهمیدم. آمدن علامت شوی از روسیه برگشت ما رو دستگیر کردیم چون که نسبتش پرونده جنایتی آغاز شده بود برای تشکیل و نمو ازدحام در شهر خارو و این چنین رئیست مبارزه جنایتی متشکل کرده و ما دو آغاز ابداع شده است. مرحبا شید. سلام علیکم. Бебахшид, амо ширагирен агар барои ки овозтон. Недавно, после казахстанских событий, прошел онлайн-саммит глав правительств
от государств, стран, членов ОДКБ. И там президент Таджикистана Эмомали Рахмон призыв еще раз напомнил о том, что во всем регионе действуют так называемые спящие ячейки террористов. Как вы можете прокомментировать, если у вас такая информация, как мы можем справиться в случае подобной ситуации? Спасибо. ячейкҳое ки хоб ҳастанд ва он чизе ки роҳбари давлати тоҷикистон дар мувоисаи ҷаласаи одкб гуфтанд дуруст аст. бабинед мо чӣ қадар дастгир кардем дар дохили кишвар гурӯҳи ташкилоти экстремистӣ террористӣ адхили дохили кишвар ва чанд нафари он дар дигар кишварҳои аъзои давлати иттиҳоди давлатҳои мустақил дастгир шуданд. 50 нафареро мо дастгир гирифта овардем. Ино ҳамаш ҳамон гурӯҳ ҳастанд ва ҳамино дар назар дорем роҳбари давлат ки мо нафарое ки дар гурӯҳи террористии экстремистӣ шомил шуданд дар дигар давлатҳо буданд дастгир карда овардем. Инчунин аз дохили давлат дастгир карда истем. Инчунин аз нишондоди дастгиршудагоне ки баргардонда овардем ахборотҳо ирсол намудем ба ин давлатҳо ки шумо дар ҳамон гурӯҳҳои ки ин нафароне ки дастгир шуданд айҷӯи нишондоди онҳо дар ҳамон ҳудуди шумо чандин нафарҳои дигар аъзои ҳамин гурӯҳҳо ҳастанд ва ин ахборотҳоро мо пешниҳод кардаги ҳастем ба он сохторҳо ва роҳбари давлати мо ҳамонро дар назар дорад ки мана ин ахборотҳоро мо ба шумо ирсол кардем ва махсусан ба қиди ҷумҳурии қазоқистон ирсол карда будем ки дар ҳамин шаҳри алмато чанд нафари дигар аъзои ҳамин гурӯҳ аз қиди шаҳрвандони қазоқистон ва дигар шаҳрвандони дигар давлатҳо ҳастанд ва ҳаминро дар назар доштанд роҳбари давлат. Vamos. Нефahmdım. Ma amin baromad asari na bo bukhunum baro shmo. Shmorasha guftam ba shmo ina boz takror mekunam ki khob дар соли 2021 аз тарафи сохтори мақомати корҳои дохилӣ 579 нафар аъзои ташкилоти террористии экстремистӣ дар содири намудани 761 ҷиноят ба қайд гирифта шуданд. Аз ин 339 нафар барои содири намудани 311 ҷиноят дастгир карда шудааст. 15 нафар барои маблағгузории терроризм низ ба қайд гирифта шудааст. 50 нафар аъзои ташкилоти террористии экстремистӣ ки дар хориҷи кишвар қарор дошт дар якҷоягӣ бо сохторҳои ҳама мақомотҳо дастгир карда оварданд ва аз рӯи нишондоди онҳо мо онҳоро ахборот додем. Хиди Федератсияи Россия 3 ҳолати гурӯҳи муташаккили ҷиноятии террористии экстремистӣ бо ахборотҳои мо дастгир карданд. Гурӯҳи муташаккили ҷиноятие ки дар ханаи ҳамон Федератсияи Россия чӣ тавре ки гуфтанд ячейкаҳои хоб буда дастгир шудааст. Необходимо укреплять сотрудничество с соответствующими структурами зарубежных государств, региональными международными организациями в борьбе с новыми угрозами, в частности, экстремизмом, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, торговлей оружием и другими транснациональными организациями. Хотелось бы узнать, какая работа проводилась в 2021 году в этом направлении и какие дальше прогнозы или стратегия борьбы в этом направлении вы намечаете. Спасибо. Да, вы правильно ответили, что в послании нашего президента в парламент сказано, что надо усилить совместное сотрудничество борьбы с такими названными направлениями деятельности. Мы с МВД России имеем двухсторонние совместные коллегии, которые в ходе проведения этих коллегий рассматриваются вопросы борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконного оборота наркотиков и другие вопросы организованной преступности. А также с другими нашими коллегами МВД страны СНГ у нас есть совместные заседания Министерства внутренних дел в течение года, которые проводятся один раз на территории отдельных государств. Конечно, есть конкретный результат, я уже назвал. 50 наших разыскиваемых преступников
значит, по терроризму и экстремизму, мы в прошлом году задержали на территории этих государств и был значит, доставлен в Республику Таджикистан, получен по уголовной ответственности. В результате значит, совместной деятельности мы направили в МВД России 3 конкретные сообщения о том, что на территории России имеется спящие ячейки террористической организации, и по нашим информациям они проводили оперативно-розыскные мероприятия, были там задержаны более значит, 13 членов организованной преступной группировки по терроризму и экстремизму, значит, числа граждан не только Таджикистана, но и других республик, которые находились на территории Российской Федерации. А также, значит, по членам террористической организации, которые проходили значит, обучение на территории Сирии, территории Ирака, которые вернулись значит, на территории стран СНГ, в том числе России, мы систематически значит, проводили совместные операции по задержанию, по значит, обмену информацией, по значит, изучению опыта задержания террористической организации, террористической группировки, которые находятся на территории стран членов СНГ. В том числе и по линии незаконного оборота наркотиков у нас имеется положительный результат, потому что значит, полученные информации, которые мы имели, направили в МВД России, они реализовали по нашим информациям, задержали несколько группировок, а также на территории Казахстана. И буквально вот в течение нескольких дней тому назад мы полученную информацию направили в МВД Узбекистана, они задержали на территории Бухару, значит, организованную преступную группировку, у них взяли более 80 килограммов наркотических средств. Такие совместные деятельности наших МВД с другими МВД других стран, значит, в дальнейшем и будет продолжаться в свете поручения нашего президента, который озвучил послание. Пожалуйста. Manila davlatlar sonuna öğretici dünya davlatlar kültürü şartı yasal düzey olmadı uğramışı ve suikast. Hukman bir kusakla mutlu bu basma da olmadı şu devray zamanı tutanmışı ve şimdi var yani azar düşündüğü kusak peşinde olmadı darat nalı zarafşon ve tuvalet bu aynı rubi can Diyor cemiyeti. Sürkmüş. Мен خیلی درست گفتید یکی از جنایت‌های مدشترین کشتار هست 103 جنایت ما با قید گرفتیم و شماره زن‌هایی که با کشتار دستگیر شده هستند ریاست اخبارات‌دهی شما دارید چقدر زن دستگیر شده است برای کشتار اخباراتتون هست؟ نباشد خطی آماده کنید پیشنهاد کنید چقدر زن‌ها چقدر نابالغان با کشتار دست زدگی هستند پیشنهاد کنید با خبرنگار پیشنهاد کنید. واسه با سوال قسمت دیمی سوال این مسئله همکاری نوجوانان منطقوی با جامعه درست است و یکی از سمت‌های کاری مقامات کارهای داخلی در سمت اصلاحات ملیتی من چقدر که قید کردم برنامه نو قبول شد این همین همکاری با جامعه است. این یکی از سمت‌های مهمی همین برنامه است. برای همین ایراد شما درست است در جای جمعیتی نوجوانان منطقه‌ای باید نشانه‌های خود را باید بذارند، تلفن‌های خودشون را باید بذارند در آن منطقه‌ای که آنها خدمت می‌رسند. البته این یک سمت کاری معین نوجوانان منطقه‌ای است و سرداران شعبه کارهای داخلی، رئیس‌های کارهای داخلی سپارش‌های گرفتگی هستند که این هر روزه این کاری هر روزشون یکی از سمت‌هاش همین با مردم تامین کردن پیشنهاد کردن همون تلفن خود و همکاری جامعه مهمترین سمت کاریشون است و من فکر میکنم که در کدام ساختارهایی که نباشد من این ایراد شما علاقه سردار ریاست‌ها شنیدم و برای در آینده برطرف کردن کمبودی‌ها دستور سپارش‌های ما میرسونیم که همین ایرادها داخل شدن و
ҳамкориро бештар хурдтар кунад. Марҳамат. محمود میرزایان روزنامه جمهوریت گرام وزیر پیش از آن به شما و کلی کارمندان محمد کارید و خدمت کنم. محترم وزیر، سوال من این است که یکی از سمت فعالیت وزارت کارید و تامین خطری سوختار میباشد. و طور معلوم است آموز شما که در یک شهر نوعی همگی یک کسی آتش نشانی جایی است. مثلا از مرکزی نوعیت تا دورترین دیها تقریبا 80 کیلومتر است که از آموز سرزمین سوختار واقع است که ماشین یا ماشین میکرد، ماشینی هم که داره آتش خاموش کنه. شما امکان دارید و پیشنهاد هست که لااقل در مرکزهای جماعت‌های شهر دهات‌ها در 4 تا 30 مرکز جماعت شهر دهات‌ها لااقل یک تایی دیدبانگاه‌های آتش نشانی تأسیس داده شود. سوال دوم همین است که دارید با هم پنجاه حالتی سوابق آدم مشخص‌تر مقدار سلامت بشه. تشکر جون. خب سمتی تامین امنیت از سوختار یکی از سمت‌های مهمترین مقامات کارهای داخلی است و شما چه قید کردید در شهر نویو در ولایت شهر نویو سوختارهای سوختار خاموشکنی عمل میکنند و در بسیار جاها درست میگید که شرایط تامین امنیت سوختار پورا تامین کرده نمیشود چون که دور است از مرکز و ببینید همین ما آهسته حل فصل کردیم اساسا گیریم اگر مثلا ساختارهای سوختار خاموشکنی مبلغ‌گذاری از مقامات حکومتی دولتی در ولایت شهر نویو است. با مقامات ما کار کرده که در مقطع‌های دوردست همین دیدگاه تشکیل کرده شود. ما در بسیار نویو علاقه این تشکیل شد تجربه هست و در بعضی نویو که نمیرسن شهر نویو در آینده این مسئله یکی مسئله مهمی است که ما اینا بررسی کرده ایستادیم فکر میکنیم که در آینده نیز این حالا فصل خودشار می‌آید. مثلا سوادای آدمان وابسته است برای وسط جنایت متشکل 52 نفر دستگیر شده است. وابسته کدام نماد جنایت است محلشون شهردی. سوال هم میخوام شخص پورتر کنه چی میخوام؟ اساساً 14 نفر زن می‌گذارد باقی‌مانده مرد هستند و اساساً جنایت‌های مربوط به استثمار مهنتی و استثمار شهوانیت در این زنهای نفرایی که به خارج کشور زنها رو برای فروش با تن و سودای تن میبرن همون دستگیر شدگی هستند اساساً. اینجا زنها هم هست مردها هم هستند. شو؟ نفهمم. همون پرابلم. سوال شما بسیار درست است و مسئله خاموشکنی در ایستگاه‌ها یکی از مسئله مهمی شهر دوشنبه است و خوشبختانه من دیروز از طرف رئیس شهر دوشنبه چند تا
15 تا اواکواتور به شهر دوشنبه وابسته شد. همین اواکواتور خاطر من ساختار به اینجا رسوندم که هنگامی همین قانونشکنی میکنند نقلیات در قطار دوم میستد، در جایهایی که معین نشده است میستد، همین کارمندان رفته همین نقلیات بار کرده به اشتراک پلشتکا میبرند. همین فکر میکنم تاثیر چه علاقه باید رسوند، این خیلی مهم است. درست گفتید، برای این مثلا چندین وقت بررسی شد و این روز دیروز من همین حال فصل یافت از طرف رئیس شهر دستگیری شد. من این نقلیات دسترسی داد، من فرمان با اینجا رسوندم ساختار علاقه عمل میکند و این پروبلمی که وجود دارد حال فصل شب ممکن پورا هم نبود، قسما حال فصل شب میموند. از کجا؟ ساعتی باید خواستم از رادیو باشیستان. من دو سوال داشتم، یک سوال در مورد همین گفتگویی که در شهر دوشنبه کامیرایی که در حدود شهر دوشنبه نصب کرده شدند در سال 2021 چی میگفت شورشی میکنند و روشن‌کنی چقدر در این یک جلوی که در یک نفر همین سوال دارد، من جواب کردم باز تکرارش نیست. ما اگر که نباشد ممکن ثبت شد، اگر اون ثبت کردگیری هست اینجا. ما گفتم شهر به خطر چقدر با قید گرفته است، چقدر جریمه شده است. من دو بار تکرار کردم، یک بار برآمدم و یک بار سوال کردم. موردی سوال دیگه است. همین کامیراهایی که در شهر بهتر در شهر دوشنبه است، این شما رو قانون میکنه و باید نقش نداره که در دیگر شهرهای بلوچستان همین رو نصب کرده شود. شما را قانون میکردم. من چی میگم نقل شخصی ندارم و نقل جمعیتی استفاده میکنم. کسی که اگر قانون شکنی نکند همون قانون میکند. کسی قانون شکنی میکند وقتی که با بازرسی دعوت میشود میبیند که جریمه‌اش 3000 و 5000 و 10000 شده، قانون نمیکند. لیکن این یکی از مهمترین عاملی است که برای من ببینید با تنظیم در آوردن حرکت در راه ترتیبات جمعیتی خیلی مفید است. ما گفتیم زیاده 150 چند بازرسی ریاست بازرسی 100 چند هزار شد قانونشکنی با قید گرفته بازرسی شهر به خطر قریب 300,000 من گفتم با قید گرفته. همین فکر کنید که اگر همین کامیرا نباشد همین با قید نمیگیرن. هم خیلی زیاده از 180 جنایت همین شهر هم کامیرا قید شده دستگیر شده است. و در آینده به نقشه است که در مرکزهای ولایت نیز اینا عملی کنیم. سلام علیکم. من میشونم علیکم هستم. در مورد چی؟ خودکشی می‌کنه زنان نفهمیدم. چی؟ خودکشی؟ مجبور شدم برای میشه از یا بخاطر اینکه ما این 5 سال گذشته بود ما مکتوب کردم برای همین مسئله قانون کردم و پرکتور گینیاری از وزارت شما. بعد از پرکتور گینیاری دعوا کردم و این وزارت راستی خیلی از ما یونو رو خمپونه شده است برای توضیح ما جواب کردم. از خودکشی؟ خب باشید مثلا در 5 سال اخیر اگر اون متصل می‌کردن می‌زدن و قانون مثلا دولت ها هست نه و چقدر با خیلی گرفتیم کی هست ریاست مرحمت کی بخون داده شما را این اما از یاد نمیدونیم نکی وابسته با موضوع خودکشی در بین جوانان و مقاومت در سال 2021 96 اولاد در بین جوانان با خیلی گرفته شده است و در بین مقاومت باشد 77 اولاد با خیلی گرفته شده است و نمایندگان وسیعت احوال عوام می‌فرمایند که وابسته با بررسی اولاد خودکشی این برادر پرکتور نیاری جمهوری دوستان وابسته کرده بشه، یعنی سنجش اولاد خودکشی این ما حالتها را بخیر میگیریم و در بسیار حالتها از روی نتیجه‌هایی که ما دسترس کردیم. سوال همین است. ما میدونیم که این تابعات تفتیشات پروکراتور است. عموما جنایت ها تفتیش میکنن، لیکن شماره‌ای که گفتید سبب و عامل‌هاشون اساساً بیشتر کسلی روحی است. کسلی روحی است. چی؟ مرحبا. دیگر سوال دیست.
فرمانده چقدر چه مقدار همکاری‌های افغانستان و تاجیکستان در شناسایی داشته چقدر و آیا یک کمک عملی از جانب یک سازمان‌های برای کشورهای همکار تاجیکستان قبول حرکت یا نه؟ қалобии сохтмон ин як намуди ҷинояти мудҳиши аст ки мо ба қайд мегирем. албатта чанд нафарам арзи шикоятҳо шуд, мо санҷиде парвонаи ҷиноятӣ тафтишотҳошон идома дорад. ман ин саволам ба назарам соли гузаштаам дода будам. ман гуфта будам ки бештар мардум фирефта ягон гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ дар соҳаи сохтмон мешавад. пешакӣ маблаға меоранд меспуранд, аз ягон кас намепурсанд, ягон ҳуҷҷат намекунанд ва баъде ки фирефтаи фиреби ҳамон ҷинояткорро мешаванд, баъд арз мекунанд. барои ҳамин хоҳиш карда будем ки ҳангоми ҳамон додугирӣ ба маблағ ба сохтмон хеле бояд ҳушёр бошанд мардумон ки хеле ҷинояткор хеле зиёд аст. чунки баъди ҷиноята содир кардан маблағҳоро тасарруф кардан ба хориҷи кишвар рехта рафтагӣ аст. нисбати он парвонаи ҷиноятӣ карда кофтков эълон кардем, ки ин ҳалли проблема нест, чунки он нафар дар кофтков аст, маблағи мардума гирифта рафтааст ва чанд нафар мардум фирефтаи ҳамин шуданд. баъдан норозигӣ нисбати сохторҳо мешавад. барои ҳамин ин яке аз гуфтам самти фаъолияти кории мо аст. албатта дуруст мегӣ, бояд чандин нафар дастгир шудагӣ, чандин нафар кофтков эълон шудагӣ аст, лекин бештар хоҳиш мекардам ки мардум бояд огоҳ бошад ки дар вақти من همین بستن شهردنامه یا که دادگیری باید ҳушёр бошанд ки ба дасти қаламон афтанд. масъалаи гирезаҳои афғонистон чанд нафарам ба тоҷикистон фирор карда буд, зиёда ба назарам 180 нафар. мо ба салоҳияти мо чизе ки дахл дошт ҳамонша ҷавоб додем. мо дар ҷойҳои лозимӣ ҷобаҷо кардем ва ташкилотҳои байналмилалӣ кӯмаки озуқаворӣ, шароити зисти онҳоро кӯмак карданд. зиёда аз ба назарам 3 моҳ ё 4 моҳ ва баъдан ба ташкилотҳои байналмилалӣ омада инҳоро барои ба дигар давлат интиқол додан, гирифта интиқол додан ва инчунин дар беинам зиёдаи 15 000 гурезаҳои афғон аз солҳои пеш дар ҷумҳурии тоҷикистон ба қайд гирифта шудагӣ ҳастанд, дар ҷойҳои зист таъмин шудагӣ ҳастанд. онҳо фаъолияти корӣ мекунанд ва ҳуқуқу манфиатҳои онҳо тибқи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон ҳимоя карда мешавад. ягон нафари дигар саволи муҳим надорад. муҳим 21 дақиқа марҳамат. شهر بختر ولایت ختم ولایت یا که شهر بختر حقوق یک زراندن مطبوعات ندارن. ولایت میگذارن بعدا موافق نظامنامه‌ای که تصدیق شد همه نشست مطبوعاتی با وزارت کارهای داخلی واگذار گردیده است. سوال جواب همینجا میشود. تشکر زیاد.